Lamig. Hi guys, ka dyan. Hi guys! Mangulit na kami sa Friday mo. Balik ka ng boss? Friday, magbukas na dili eh. Sabi ko, mama. Like, kanina ka. Si Ma'am Joy, kay singing ka kapla. Ano? Welcome to our vlog. Hi guys! Welcome to our guys. Hi vlog, welcome to my guys. Hi vlog! Dalian nyo! Kusag hangin, no?